Ayo. Ay, sir, unsay ato sir? May buntag, ma'am. May buntag pod. Pwede ko makadayon? Pwede, unsa may ato Kining mag-survey unta ko, ma'am ba? Dali dayon. Ay, salamat, ma'am. Pila mo kabuk diri na mo yo, ma'am? Kumay raman mi diri sir. Tulo ra mi sir. Tulo mo. Para asa nga survey? Survey ni ma'am sa karong eleksyon. Mauba sa yuha ba na? Usay mong kuan, ma'am? Gusto nimo bugas o kwarta? Porta lang siguro sir. Mayo, butang na ko di kwarta imo Ya, mauro to, ma'am. Salamat. Kanong nakuan man na sir? Nagsurvey naman na. Para may balaan na mo kung kinsa tong murag na og kwarta. Yun. Saan mo sinagpang bago?